أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أنبو أنكرو لمن كلب لك فني ني ألو تعالى الصنا أمنا أنبربي ولا غدا بلبل دوكا ولا غدا مي ناكني مكونا نفلي أنكلنجلي نبما ني يا لجأ lajarabili do ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ n'i y'a lajɛ Ala yɛrɛ fana m'a labure a ka jɔn kan min ka di ale Allahu Taala ye min ye bana ye dɔw k'a ma ko jangaro. Silamɛw yalaw bana kɛni bɛ ka anw minnu sɛgɛ, bana kɛni bɛ ka anw minnu tɔɔrɔ, jangaro kɛni bɛ ka anw minnu dɛsɛ ka an bali an diyana ko kɛli ma. Yalaw silamaya ye mun fɔ ka bɛn jangaro ma, kira yɛrɛ ye mun fɔ ka bɔ bana ma. Bana ye fɛn jumɛn ye adamaden na, bana yɛrɛ munna bana bɛ lala adamaden kan. O kosɔn alhamdulillahi rabbil alamin an bɛna ala kɛra ma ɲininka sallallahu alaihi wasallam. Ala kɛra bɛna nin bonda dayɛlɛ an ye jana an ye yɛrɛ an y'an yɛrɛ y'a kɔnɔ. Souvent nous souffrons beaucoup, souvent cette migraine nous fatigue, souvent tu as mal, ça ne va même pas, tu as du mal souvent même à dormir. Si c'est pas la dent, c'est la tête, c'est au niveau du ventre, c'est les pieds. Souvent même pour te tenir debout, c'est un problème. Souvent même on est là, on insulte seulement la maladie. Et cette mauvaise maladie-là, cette maladie-là m'empêche, cette maladie-là m'empêchait de faire des choses. J'étais en bonne santé, j'étais tellement bien fort, mais aujourd'hui avec cette maladie-là, ça ne va pas du tout. On commence à injurier la maladie. On commence même à insulter même cette maladie qui nous gêne. Est-ce que insulter même la maladie qui te gêne là, est-ce que c'est bon ou pas? Certes, même la maladie qui est là, qui est Corona. Corona fait partie des maladies. Mais lorsque nous sommes atteints par cette maladie, est-ce que l'islam nous autorise à dire des choses mal placées à Corona? Maudit soit Corona, maudite soit Corona. Est-ce que ces gens de malédiction, est-ce que c'est permis en islam ou pas? Que ce soit la fièvre, que ce soit la migraine, que ce soit n'importe quel mal, toraya be amma sorla kala bana bana ye. Est-ce que ka kuma kan jugu yɛrɛ fɔ bana ma toraya min mi kan silamaya ye mun fɔ a la? Parce que ko ba do maa min tɔɔrɔni mais une personne qui souffre bana min kɛni bɛ ka a sɛgɛ a kɛtɔ bana nin dangala le nin bana silon bali nin bana kuntan ala kana ala ye baraka bɔ nin bana la. Est-ce que bana yɛrɛ neni yɛrɛ est-ce que ko ɲuman ba do wa? Ɲininkali do. Ne bɛ bana komi e bɛ bana, banabagatɔ b'an cɛ ma, an yɛrɛ bɛɛ ye banabagatɔ fo ni Alahu Taala ye min furakɛ. Lɔyɔrɔ jumɛn bɛ bana na? An bɛna ala kɛra ma ɲininka sallallahu alaihi wa sallama hadisa ye, hadisa min ni rawahu Abu Dawud y'a lakali wa sahahahu al-Sheikh al-Albani. Ama adam nani hadisa ma kira sallallahu alaihi wasallam an al-Ala akodi qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana marida. Une femme qui s'appelait al-Ala, elle nous dit dans ce passage là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a rendu visite alors que j'étais malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rendait visite même à, que tu sois un homme ou bien une femme, un musulman, nous sommes des musulmans. Quand un musulman tombe malade, qu'il soit un homme ou une femme, la sunna demande à ce que nous rendons visite. C'est ce qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette dame-là, cette femme-là, cette mère-là, elle est en train de rencontrer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Elle dit, le prophète est venu me rendre visite quand j'étais malade. Et qu'est-ce que le prophète m'a dit? Le prophète m'a dit, reçois la bonne nouvelle. al-Ala, une femme qui est malade, et le prophète vient avec cette phrase-là. Sois heureuse, reçois la bonne nouvelle. Mais la femme, elle était étonnée. Ne manquait, ala kara nana kana bomma.
ala kɛra ko ma ko ummul ala ko sawa i yɛrɛ la nisɔndiya ale kabakoyala ale bɛ sa yɛrɛ la sawa la di kɛra ko a ma abshiri ya ummul ala sois heureuse sawa i yɛrɛ la sawa ummul ala donc muso bɛna ala kɛra lamɛn muso tɔɔrɔnin bɛ ala kɛra ko muso ma k'a y'a yɛrɛ la sawa a ye content kira ko a ma sallallahu alayhi wa sallama fa inna marad al muslim ko silama ka bana an y'a lamɛn kosɛbɛ dɛ le prophète dit à cette femme là reçoit la bonne nouvelle ummul ala certes Allah fait partie les péchés du musulman par la maladie. Allah Ta'ala be aka jon silamaw, nous parlons des musulmans comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de signaler ko Allah Ta'ala be silama ka bana ke sababu ye ka ajulumu yafa subhanallah ka yafa ajulumu ma ja souvent kundimi gbele mi mene torola ja yafa ajulumu yafa do ja ne be astaghfirullah min fola wati be astaghfirullah Dieu pardonne-moi Allah pardonne-moi ja Allah subhanahu wa ta'ala ja stratégie berba bolo ka yafa nema mi yere tekene ka astaghfirullah folie subhanallah il peut me prouver avec une maladie je peux la maladie même en question, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a éprouvé juste pour te rendre propre, pour te nettoyer, pour expirer tes péchés. Mais c'est tellement difficile à comprendre. Monsieur Diané, moi je ne comprends pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient, il rend visite à la femme et il dit à la femme, reçois la bonne nouvelle. Et la femme était étonnée. Il dit, pourquoi ya Rasulallah? Le prophète dit à la femme que la maladie des musulmans est la maladie qui atteint les musulmans, ça efface, ça nettoie le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Donc, dis-toi aujourd'hui, la maladie qui te fatigue depuis des années, tu as été dans presque tous les endroits, les hôpitaux, les docteurs, souvent même les médecins te disent, mais solution te bananina. Tu es là, tu es désorienté, dépaysé, tu es là même, tu ne sais pas quoi faire. Et docteur Yafiyoko Furatika bananina. Souvent c'est beaucoup choquant. Souvent tu es là, mais n'oublie pas que cette maladie que tu détestes là, et cette maladie-là peut te mettre au paradis. Et cette maladie-là peut te conduire au paradis. Et cette maladie-là, c'est une solution pour toi, pour atteindre, alhamdulillah, Jannatul Firdaus. Mais c'est difficile à comprendre. Une personne qui est malade, il est à l'hôpital, il souffre, il a du mal même à manger. Et tu viens dire à ce dernier que réjouis-toi. Ikanastika, banami milani, i julumu ne kenime ka yafa. Slamo julumu ye ko baye. Julumu ye yafa ki to dugukolo koka. O de kabuima kiamandon espoir tibolo odo. Donc toutes les manières sont bonnes pour effacer tes péchés. Alaka an julumu yafa nyanya. Wallahi anya Allah Ta'ala tano kewalula. Donc Allah Ta'ala dalika famille ko m'a dit ambe malamo kala. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam à la dame fa inna marad al muslim yuzhibu Allah bihi khatayahu kama tuzhibu an-naru khabath al-dhahabi wal-fidda. Subhanallah. Si nous nous radons chez les bijoutiers avec or ou bien argent blanc, lorsque or ou argent blanc est mis dans le feu, mais lorsque le bijoutier il fabrique bien la chaîne ou bracelet, que ce soit en or ou bien en argent, le fait qu'il met à bas la tasma là et après il ressort, sani wala ma warbe a blamin que la tasma na ka klafana ka ke gourmetier ka ke chenier ka sani beauté là-bas ka warbe beauté là-bas et pourtant jani warbe tu la tasma na wala ma sani tu la tasma na atumani beauté nyona là-bas folo mais siaku minu be warbe o labe minu be sanu labe e okoka baralon ça. Donc siaki chabe nimla tala ka tasma be a wulen ka wulen ko tasuma be warbe ni sani nogo bo ala chogomi
ka sani garanti ni sani valeur la bɔ walama wari bɛ valeur la bɔ ko bana bɛ o cogo de la bana fana bɛ n'ale ka adamaden ko k'i seniya k'i valeur bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'i bila jɔn senimanw ka bonda kɔnɔ kɛra ye nin de fɔ sallallahu alayhi wa sallam an faw ni an baw le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam certes Allah subhanahu wa ta'ala fait partie les péchés du musulman par la maladie comme le fait partie les impurités de l'or et de l'argent subhanallah donc an faw ni an baw bana e min bana ni men waati la e yɛrɛ dani bɛ dɔgɔtɔrɔso la e tɛ fosi ye la e dani bɛ dɔgɔtɔrɔso min na e ka yeli danbe bɛnna o le ma i hakili ni miiriya b'a la k'a fɔ ko maaw kɛni bɛ ka diya kɛ kɛnɛ ma c'est vrai ko dɔ le ye e bali diya kɛli ma bana de b'o ye mais kana ɲina k'a fɔ ko bana ko julumu yafa do ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ k'a laburi jɔn ka banabagatɔ kan donc ne ni e tulo ye Ala kɛra ka hadisa nin sugu ɲɔgɔnna lamɛn ne ni e ni mun kɛli ka kan k'a dɔn k'a fɔ tout ce que Dieu fait est bon et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait est bon donc an kana na an yɛrɛ kun jaraki an ye to Alahu Taala kɔ ni an lajarabila bana na ka sabari bana kɔrɔ ka Alahu Taala wele a ye an basili ko ɲuman na an bɛ Alahu Taala dali ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla an bɛ taa an yɛrɛ ye hadisa wɛrɛ la min nana ka bɔ Ala kɛra yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam kɛra sallallahu alaihi wasallam dakala ala ummu kɛra sallallahu alaihi wasallam dakala ala ummi as-sa'ib ou ummi al-musayyab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il rend visite à une femme qui est la maman de Sa'ib ou bien Musayyab. Le prophète anana muso soro torafraf anana muso ni soro muso ni me yere yere la femme tremblait. Vous connaissez tous quand tu as palu la fièvre tu trembles sur toi. Le prophète vient trouver Sa'ib, elle tremblait. Nene bala, afarik manime, avec un yere. Kera quoi, malaka ya Sa'ib. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Sa'ib? Tu as quoi? Tu es en train de trembler. Moussoko ala karama sallam al-huma, le prophète c'est la fièvre. C'est la fièvre qui me fatigue. C'est ce qui me fait trembler comme ça. Le prophète sallam, il regarde Sa'ib. Elle tremblait avec un yere ni sumaya be mola wati dola ni fari kala yala wati dola ibe adamade ni teleban koro kile fanga kabo mo yere be vanglater ni wati mi kablo yere ka ibe ta soro nene yere le balela bana ye fenye ani kenaya te kelenye ala kara ko muso ma mumila muso be kanga yere akoko farigba muso ko ala karama la barakallahu fiha ala kana baraka ke bananina banani no brane toro muso koko ala kana baraka ke banala faqala sallallahu alayhi wa sallam ala karakum musoma la tasubbil huma n'injure pas la fièvre, ne parle pas du mal à la fièvre, mais la fièvre est une maladie, ça te fait chauffer le corps, tu trembles. Et la femme est en train de dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas mettre la baraka sur cette fièvre-là. Et le prophète dit à la dame non. Le prophète dit à la femme non. Subhanallah. Anyen yoronin mafle e bana kadime kane toro. Kira nana kana bonema ayenye yere la ayema nyinga ko mumena. Wala kira mango farba mfarle banime. Ala kana baraka do farbanna. Kira kwa makika no fode. Muna kira ko kika na farbanne ni ne. فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. Ne parle pas mal à cette fièvre-là. Ikana kuma jugu fo bana ni mamuna ko bana farba mi kani ko farba ni me adama den ka bana che ka bo ka bana bo adama den ka ko mi niye nege blatala ni tasuma ye nege wule nege mikrobu ni nege farafaro be bo kan chogomi ko Allahu Taala be bana ke o chogole la ka adama den fana bo ijulumun bela kera ko makana kakana farba ni ame mun famia ni hadisa yere la ja bana mi lani me adama den ka wati dola bana keni me ki kanya ki dese ko do kelila ja ala te fe yolu keli kana ala soko kala
ja ala te fe ye tani yoronina aye fe ye balitali ma ko son aye bana laika bana mi kani adoni mini ko minu cheita dono mais on dala jigi on dala yele on dala jigi on dala yele ni bana banka ni bana do barani toro ni bana kuntani mbalma che e kenime ka fo femi ma ko fin kuntan ni e ba don ko de kenime ke e la seninya ka e nettoyer ka e ko kanya ka e seninya ka e boni ala sobunda kono ka argina chance di ema tunya na e reteni neni ameni kisa bo yorojma kera sallallahu alaihi wasallam musodo nana kana ala kera soro nema ani kisibe ala kera sallallahu alaihi wasallam amena ni hadisa la kali kera ko sallallahu alaihi wasallam abe musoko ko ala kera sallallahu alaihi wasallam ko bana benela bana ni kenime ka ne toro na wulilanna aben ka sutara be wuli ka bonka fad'u allah li ala kera ala taala wele duwawu kenye ala ye bana ni matanga ka bonela kadaka ni bana na wulila na wati aben labe na yen labe aben sutara on lebu bokenema bana su kacha akirikirimanchau bala kirikirimanchau bana wiye olu chama ka surunjina bana wulela na wulila bana bagatola abe beslaka aban nenyimi aka fani minu ba farila fani minu yere be bo farima mobe alla kolonye ni bana juguba we kasoro ni muso ja ni muso ye arjino kono dende ni hadisa damnana wa an ata bun abi rabah qala li ibn abbas ala urika imra'atun min ahli aljanna qultu bala qala hadhihi almar'atu as-sawda أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فأدعو الله لي ألا أتكشف فدعا لها أنفوني أنبو نموسونا نكن على رسول صلى الله عليه وسلم ترى يا من ماكا كسر نموسو أرجنو كونو دني على كردوه كني على إن كنيا ترى يا من منك كرا قام صلى الله عليه وسلم صحابة من مكان لكالي ibnu abbas de ya foye kite arjino kono muso do ko fiyewa muso mi me arjino kono ibnu abbas ka to masere ken muso ni ratu en farafi muso le ni muso hadhihi almar'atu as-sauda nin tunye farafi muso do le subhanallah ibnu abbas ka ni muso yara ata'a ibn abi rabah ko ni muso le nana kana kira sallallahu alaihi wasallam ayam akako fo kira sallallahu alaihi wasallam kira ko ama ko bana mi mila ni sabar la koro ebe argina soro ni do ko nye duwawu kiye me duwawu kiye ala be kene ya dima an fawni an bawo musoko ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ne tola banani kono banani bunda kono ko ne be argina soro kera ko kibe do arjino kono ko flale bana baka bana fana tume aka fanim bo ala kadaka ni bana wulila ni bana toroya wulila elle devient inconsciente elle tombe na do bena a farma fanu bebe boaka ako ala kera ne sabari bana ni koro arjine be dinema kera ko ko ni sabar la bana koro ko ala be arjine dima muso ko ala kera sabar la bana koro me aye ala kera manyini ngamuna kera ye duwawu kaye al ni abena aka doroki kana bo farima bana ko ni otolala kera ka duwawu kaye ola ni bana wulilala aka fani kana bo afarima mo bero kana na kana muso sutara laje donc muso sabarla bana koro a sabarla bana koro kada ka bana mi mali lani ni mena arjina di alema bana jolbe awna bi
ni nin bana caman bɛ se ka arijinɛ di anw ma mɛ a lɔnni tɛ an na an yɛrɛ fana m'a dɔn ni nin bɛ se kɛla donc an bɛ Alahu taala dali ka nin faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla an bɛna se kira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam komi Ala kɛra y'a fɔ est ce que a bana ɲɔgɔnna ye Ala kɛra sɔrɔ wa est ce que tɔɔrɔya ye Ala kɛra sɔrɔ wa anw tɛ bɔ fo an ye t'a don a ka so kɔnɔ a y'an baro sisan a ye bana conséquences fɔ an ye n'an sabarila julumu yafa don a yɛrɛ ye muso nin lasawa ko ni sabarila bana kɔrɔ bɛ don arijinɛ kɔnɔ an bɛna kira yɛrɛ lajɛ est ce que kira banana wa est ce que tɔɔrɔya la Ala kɛra kan wa an bɛna a ka sahabaw ma ɲininka a jɛɲɔgɔn senimaw Ala ye cɛ belebele minnu choisi k'o kɛ Ala kɛra kafoɲɔgɔn ye k'o kɛ kira ka sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ Ibn Mas'ud ma ɲininka Ala kɛra ka kuranna kalanna Ibn Mas'ud an ye fɛ y'an baro tɔɔrɔya min lala Ala kɛra kan bana bonda kɔnɔ wa an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ابن عباسكو ابن مسعودكو كوننا نبو على كرامك أتو أكا بنانا j'ai rendu visite à Muhammad صلى الله عليه وسلم quand il était malade وهو يوعك وعكا شديدا le prophète souffrait le prophète avait tellement mal le prophète avait tellement la fièvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en allait pas. Toroya mintumi ala karaka wa'akan shadida toroya kabo. Donc Ibn Mas'ud ale ala kara yere fana ye action na ale bena ala kara tafo anye subhanallah. Annamin kala kana bo ala kara wa qultu nkwama ala kara innaka latu aku wa'akan shadida ala kara ido toroni mebi banan do fanga ka bi farila bi ala kara ni farban fanga kabo I fari be kanga washi jibe kanga bu fari la ala kari do torani me bi toroya bala qultu Ibn Mas'ud ko ala karama inna dhaka bi anna laka ajrayn ala kara toroya mi mikani ni fana ye baraji fla e ka dima muna yo fo qala ajal ala kara ko ka bete fo ma min muslimin ala kara ko slama yusibuhu adhan ni toroya ki soro akela banaye akela toroya illa hata Allahu anhu khatayahu kama tahatu waraqu shajar kuni toroya lala adamadenka toroya bela adamadenka kuni isabar la koro ka munyu akoro ko Allah Taala be ibo ijulumuna sabari ni toroya koro. Le prophète aussi ale lanin tumme wati mina ka saya banana kamero koro fla ka toroya le tumme ala kara kelembeka ni kamero koro dafani fla labo banabo ka toroya boka o fla ta toroya o le tumme ale ala kara ka sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète a sabar la koro a sabar la ni toroya koro a sabar la ni bana koro kada ka toroya minuni Allah Taala ya daika ani sabar de kaka kira ya fo afana nyona ya afana soro ayre fana sabar la akoro egma lanin to la farigban yara juguya ko jugo so fani no tume bla jila ka takabla ala karaka farigban yara juguya ko jugo so ka ala kara lanin to akasa ya bana sallallahu alaihi wasallam jila tume ta ka bon ala karaka sallallahu alaihi wasallam ka dobo toro ya fangala toro ya betamo ka nan toro ni me ni bana ni kanime kaneni au toro anya don ka foko julumu ya fado ka tani limaniya ka tani Allah Taala ka kuma kan nyuma ufo toro ya min menkani ala ma falina ka ke here ala furake li kan alhamdulillah amma fo koni banana yisigi yere mate sabarde o ma fode ye sabari ka don ka fo bana min lalika ala de Allah ika ye sababu lata ma kanya ye fura nyuma nyini ki yere basi kuma la nyini bode ama Allah Taala dalika famelu ko no ya ambe ala mo kala bana ba to ka chanchema minya tafo mima tafo do kam mawlan me hôpitalu la do yerabe olu be opération bana le bonda kono ni wati nyongna la do be bana do bo lula bono kanyana maya beke nay do yerabe furata la fo kata se sayama adama dem bela ka foni na ka bana ka jugo ama fo anyere ye ka fo slama be bana mini ala keneme ki la jarabi ka laika yi sabari bana koro ikana idusu kasi adon ka fo bana min lani mi kani
ya mu i yɛrɛ ma i ye fura ɲini sababu ɲuman la i kana i dusu kasi hali n'a y'i bali i diyanen kow kɛli ma a dɔn k'a fɔ ko jurumu yafa don a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala bɛ yafa i ma a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala kɛlen bɛ ka nin da i kan de k'i seniya ka i ko k'i nettoyer ka bɔ i jurumuw la n'o tɛ an jurumuw ka ca dɛ dɔw ta bɛ yafa ka bɛn bana ma dɔw yɛrɛ bɛ taw bɛ yafa ka bɛn u ka duwawu kɛ u ma donc an bɛ Alahu Taala dali banabagatɔ minnu bɛ an cɛ ma o furakɛ Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la silama n'a ye duwawu ɲini an fɛ ka bɛn bana ma walama ka bɛn o ka maaw minnu banabagatɔ bɛ an bɛ Alahu Taala dali ka fura ɲuman di nin banabagatɔ kelen kelenna bɛɛ ma Ala m'o kɛ la bana bɛ taa se niveau dɔ la banabagatɔ fari la dɔgɔtɔrɔw bɛ dɛsɛ ka bana yɛrɛ ye fari la waati o ye kabakokoba ye e jigi ye dɔgɔtɔrɔ minnu ye ko n'i t'a la ni jolitaw kɛla ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ tuma dɔ bana bɛ n'a ye dɔgɔtɔrɔ bara examen kɛ o bara joli ta ɲa bɛɛ ma mais wallahi nin bɛɛ la ka fɔ nin kɔfɛ bana tɛ ye la olu dusu kasinen bɛ a b'olu dɔw kɔnɔ k'a fɔ tuɲa na olu bɛ waati min na bi olu satɔ le k'a sɔrɔ bana ni ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la e min bɛ bana ta k'a fɔ ko bana ko dani bɛ saya la e bɛ fili la fili min fanga ka bon maa dɔw taamatɔ o ka kɛnɛ o bolo o ka so kɔnɔ olu bɛ kan ka taa o ka baara yɔrɔ o ka ekɔliw n'o ka kɛwalikɛ yɔrɔw la olu taamatɔ bɛ sin ka ben ka sa dɔw sigilen b'o ka bolifɛnw kɔnɔ bana foyi t'o la olu bɛ sin ka sa i ni dɔw ye ɲɔgɔn ye sɔgɔma fosi t'a la aw ye ɲɔgɔn bila fana hɛrɛ de kan e de b'a mɛn k'a fɔ ko accident kɛla n'olu ye donc an y'a dɔn k'a fɔ ko saya ko dani tɛ bana na k'a fɔ n'i banana le o le bɛna k'i bɛ sa o ni saya tɛ ɲɔgɔn ye sira la saya bɛ adamaden sɔrɔ liharala bɛɛ la i banana i ma bana ni Ala ka waati sela i ma don min a b'i ka kalifa minɛ i la e min dusu kasinen bɛ bi ko Ala kɛlen bɛ ka lajarabili dɔ labori i kan walama i cɛ i muso walama i den kan an bɛ min f'i ye sabari sabari ye fɛnba ye n'i sabarila k'a dɔn k'a fɔ Ala kɛra kumana nin kan sallallahu alaihi wasallam ko ni anw sabarila bana kɔrɔ ko hɛrɛ nin de bɛ an ma kɔnɔna ni ne ni e ye nin sabari ta ka to Alahu Taala ko tuɲa na sika foyi t'a la Alahu Taala bɛ lawasa kɛ ne ni e ye an bɛ Alahu Taala dali ka faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye Ala m'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw an ba dɔ bɛ n'an ye direct la sanga ni waati bɛɛ an b'a lɔ k'a fɔ ko a ye maakɔrɔba ye ko a tɛ temps ta la subhanallah an bɛ don réseaux sociaux kan cogo min ka lamɛnni kɛ a fana bɛ don o cogo de la n'an bɛ direct la waati a bɛ lamɛnni kɛ n'an ye a denmuso fana bananen bɛ nin waati la dɔgɔtɔrɔw kɛlen tɛ ka bana ye ko an ye duwawu kɛ a denmuso ye Ala ma kɛnɛya di la a denmuso ma mais Alahu Taala dali an bamuso min ye duwawu ɲini an fɛ ka bɛn a denmuso ka bana ma masa min ye Ayuba furakɛ masa min ye Ayuba furakɛ kunfaya kun fura la san 18 bana furakɛla seconde kelen pe an bɛ Alahu Taala dali ka an balimamuso ka bana nɔgɔya Ala m'o kɛ la musokɔrɔba ka dususuma d'a ma Ala m'o kɛ la a kamana bannen bɛ nin waati ɲɔgɔnna la a denmuso ka bana kɛlen bɛ ka a tɔɔrɔ an b'a fɔ an ba ye an ye fara ɲɔgɔn kan k'a ta ni limaniya ye k'a dɔn k'a fɔ ko Ala kɛra ko sallam bana fana ye julumu yafa ye tuma dɔ an balimamuso a ka julumu yafa dɔ le ten Mama, était lajarabili bonda kono. Tout va bien chez toi. Si tous les plans, pose-toi la question. Est-ce que moi je suis aimé par Dieu? Un serviteur qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il sera toujours éprouvé. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu sans affronter les épreuves. Mais quelqu'un qui n'est pas éprouvé dans sa vie, il est là, ça va très bien. Il n'a même pas de soucis, il n'a même pas de maladie. Ce dernier doit se poser la question, est-ce que moi ça va? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ne kadi Allah? Mama niya yi kanyana yala ele la jarabininte. Ele be minko bebe ele bolo, harjiga be ele bolo, dew bi bolo, muso bi bolo, idiane ko be dafani me, ko fosite ema i joroninte ko foila. Ila jarabininte ibala, ila jarabininte ifala, ila jarabininte idena. Wallahi, pose-toi la question. Est-ce que ne kadi alaï?
Parce que Adamaden, inna adamal balaou belebele. Ni ka Adamaden wati wati. Kwa ka barajini akali manya warala. Ala kera koko ikal la jarabili fana waratote. Si tu es proche de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, tu es aimé par Dieu, et dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala mettra les difficultés sur ton chemin. Tu te poses là même la question même, qu'est-ce que j'ai fait? Avec tous ces sacrifices que j'ai fait là, avec les prières nocturnes que j'ai fait, avec les biens que... Subhanallah, avec tout ça, Allah il va t'éprouver. Soit tu as du mal à te marier, tu n'as pas de mari, tu fais tous les sacrifices, mais frustré. Et toi-même, tu te poses la question. C'est une malédiction? Ça n'a absolument rien à voir avec la malédiction. Ou bien je suis là, je n'ai pas d'enfant. Ça me fait 20 ans, 30 ans de mariage de Tembolo. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas commencer à te blâmer toi-même. Est-ce que je n'ai pas fait du mal? Est-ce que c'est pas une punition? Est-ce que Allah est en train de... Non, ma soeur en Allah, il y a là une beko. Allah Ta'ala ka jomunu kadaye, abo lule bla toroyala. Estime-toi heureux ou heureuse. Ça fait partie de Nimbe Allah Ta'ala ka la sawa de ka dima nibado. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amani ningala, jone ka la jarabili kabu. Oka épreuve kabli ni betaille. Ils sont toujours éprouvés. 24 sur 24, ils sont éprouvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair et net. Il dit, nous les prophètes. Et si les prophètes sont éprouvés, on prend le premier prophète. Adam alayhi salam, il a été éprouvé. Otume argina kono, oye yirida do. Sutra min tumo farikan, ala sutra wuli kabo. Adam ya munke ayedwa wuke. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Oh mon Dieu, nous nous sommes fait du mal. Allah, si tu ne nous pardonnes pas, Allah on mena ke jon kunambo chema. Adam a été éprouvé. Enfin, Adam a été éprouvé. Ayere deo, au ludo kela nous sataye. Donc, enfin, Adam a éprouvé là. Nous, enfin, il a été éprouvé. Sans que me konono ni sambidou. Mau kenime ka fama ko fato. Ka fon nous ma ko fato. Sans que me kote de, sans que me fla kote de, sans que me konondo ani sambidou. A kenime kanena ka sokono mo. Eh, ni afo Adam de hakli mama. Adam de min ka kenako fato. Eh, tu as Kafa kene malado Adamadena. Nous on traité là du choco de là. Ayeni épreuve ni toroya ke. Amada omade, sa propre femme aussi faisait partie de ces épreuves. La femme de Nuh alayhi salam. Amada omade, son enfant faisait partie aussi de ces épreuves. Allah nous dit dans le Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. Allah il dit à la femme de Noah et à la femme de Lut, les deux femmes là, Nabi Moussoudo, Allah koko nous to jahannama kono. Chide muso ala yere kan nabi muso ala koko lube do jahannama kono. Et pour vous m'amete menina. Ah, ma femme là elle n'est pas bien, elle me fatigue. Mais dis-toi que Noah, sa femme était plus pire que ta femme. Parce que la femme de Noah alayhi salam, son enfermement a été confirmé dans le Saint-Coran. Donc il a été éprouvé. Ade refanamo chokola. Jibe bo domi sanji sans faire ani duguma. Akwa demande name do kulungo name do bato kono. Adenja kwa mako baba ni jina na nebe yela kuruka. Nous hantorola. Fo ayere joli ala kwa ma ki idene me kaso kono mote. I wolo dene da nuha me ni deni ete ma kelene Allah Ta'ala fe. Elebe arjino kono ideme jahannama kono. Ebe arjino kono imuso be jahannama kono. Nuh alayhi salam a été éprouvé. Est-ce que cette nouvelle là t'a une fois été dit? Est-ce que Allah t'a dit que ta mère sera et ta femme va rentrer en affaire? Non. Allah t'a donné la chance. Il sait que tu n'es pas propre. Nous commettons des erreurs. Et avec tout ça, Allah nous dit, revenez vers Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala après ne kayafa auma. Au chansi dit la auma, mais au chansi m'a dit, Allah kachiden douma. Et la jarabilut m'a mis temeninka. Lut
Luti muso fana ala ko be do jahannama kono. Subhanallah. Son ami, l'ami de Dieu qui est Ibrahim alayhi salam, Khalil, Allah dit à Ibrahim, Ifa azara tenadula ardina kono ma do jahannama kono. Subhanallah. Les messagers de Dieu ont été éprouvés. Adoula jarabila au fala, adoula jarabila au musola, adoula jarabila au dena, adoula jarabila sigidala. On prend Yunus alayhi salam. Yunusa ka la jarabika achila mo munuma. Nunu ya toro. Yunusa ere ya donc afo alaka jangata laji wati sela. Ay sobla ka tato fangrefe. Jangata kana jigi akan ka toya. Malgré Allah le déplacement du prophète Yunus adola baton kono bébé ni kisalo na la fili la jila ni jaga ya la kunu awu ya do muna jaga ya la kunu parce que épreuve mi lalaka la jarabili mi lalaka toroya mi tumaka ala tunye fait aito épreuve kono li ay sabari akoro. Il n'a pas fait du mal, il appelait seulement les gens vers Dieu. Venez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont injurié Dieu, insulté Dieu. Lui, il n'a pas supporté ça. Raison pour laquelle le prophète Yunus, il a quitté la ville pour ne pas que la malédiction de Dieu se rabat sur la ville, à sa présence. Raison pour laquelle il est parti. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voulait que Yunus reste malgré les épreuves. Donc, quoi fait Allah yinana la ya falama ayet wo min fa bebo do rabbana zalamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aya ira la sig Allah ta'ala ma ala ya falama akosig la kata kam mission ke donc nunu tul la jarabini be la jarabili ma meteme isa ka la jarabilika ka ta ira ka foko ala de la jarabili ma meteme Musa taka ayo sauver ka bo farona koro Farona halaki la jila bani Israël ka unyaka ye o benata o ka tura misi tura labe ka bo sanina ka kala ko bato ka ko beke na ko kaye ni dabla o be gbogbo breta na ko kaye ni dabla anatu me toro yani ne bela nunu la jarabila kuju ayara ko eta do sodo kono o ko teta kwani ala eta do to nunu ka toroya ni kelingeli nambe ko la jarabila do na yere selanga chiden tamayar ante se bano fola kabina ba bakono fretani adam nana afaye latike ke ka fato samu wani kola a soro min kala ay sannani soro addi min kala ba makabol la moyoro sanfla kala babulo asawora basala a mochayata ay sanfla ko bulo a grand-père os asansegi o fanambana la jarabilit ma mette me kera ka la jarabilika feretani adam nana kabina fitinima kabawla makaka o ba doni la diriani klende sambina ni kono na chideya dilama makaka o ya fama ko fato ka klafana ka kabakurunta ka bon o mada o made ka gben ka bo maka neni e jono gbena ka bo anfei ama gben ka bo afriki ama gben ka bo europe ama gben ka bo asie amme andiana kokela ame boya kata fa jamana wala farafina alhamdulillah on n'a pas de problème on ira sur l'islam là qui va nous chasser. Mon papa il est musulman, mon grand-père est musulman, nous sommes tous des musulmans, donc alhamdulillah. Mais le prophète n'a pas eu cette chance là. Il a été persécuté, il a été subhanallah, il a reçu toutes sortes de choses à bonakabala kakobeke. Ayrabe bola makalomi aya komunu ka makala jadi eh mon Dieu, j'aime tellement cette cité, j'aime tellement la ville de Mecque. Na tu makaka fo makaka o kan gben ka bo makka fo ndembo mbla boli la ka bo makka. Mais toria belalaka. Kana nyina de anana Madina. Yaudiya ka jamfa ulabe. Kela udam nana udi keneka ka nyin karika be. Fo ka bo a haklika. Ala kara nyin karla. Fo ka negedo anyama. Neni tese ka barala kara kala jarabila sa e bana min kenime ka neni e toro neni e nyene ka foko dunia be ode ka soro la jarabila la kira ka min ka boni e tay e ngo kira le ya nyini ala fe ko ala meta ka ta bo mba kaburuma ala dianama ala me fe ka do ke mba kaburu ala ma diama e jonde la ka e bani ki kana do ke ifani bay me kira balla ka e do ke abay wallahi tese surunya la kira la o ko so nango ngandoro ni me ahamini me
anye segi ka lajɛli kɛ dɔɔni ka ala kɛra ka histoire lajɛ a bɛ ne ni e wajibi a bɛ ne ni e kawadi kafuru ye kaba ta uhudi kɛnɛ kan ka kabakurun belebele ta ka ala kɛra basi a ɲa kan n'a ye subhanallah k'a ɲin kari joli bɛ kan ka bɔ a ɲa la protège min tun bɛ a kun ma nɛgɛ min tun bɛ a kun ma ka nɛgɛ don fo ka nɛgɛ ja ala kɛra dafuru ma a lanimɛ joli bɛ kan ka bɔ a ɲada la a yɛrɛ b'a bolo don a ɲa la ala bɛ se maaw kisi la cogo di maa minnu k'o ka ciden ɲada jogi k'a ɲada blessé wallahi nin bɛɛ lala kan min yɛrɛ fana ka bɔ tun bɛ n'a bɛɛ ye n'an seginna ka na a ka so kɔnɔ ne ni e ye an ka frigo dayɛlɛ ne ni e tɛ jɔrɔ foyi la ji ɲumanw bɛ yen dumuni ɲumanw bɛ yen kɛra ka frigo i taa kɛra ka frigo dayɛlɛ a ka so kɔnɔ ni courant yɛrɛ tun bɛ yen kuma tɛ frigo ma ne ni e b'o dɔn an ye taa kɛra ka so kɔnɔ ne sigilen bɛ fauteuil min kan nin e sigilen bɛ fauteuil min kan nin est-ce que fauteuil nin tun bɛ ala kɛra ka bon na wa e sigilen bɛ chaise min kan nin le prophète n'avait pas de fauteuil ni chaise. Toi aujourd'hui nous on a des fauteuils en cinéma quand on regarde la télé j'ai ma télécommande mais le prophète n'avait pas de chaise. Est-ce que le prophète avait une table? Non. La maison du prophète était grande? Non. C'était une petite maison. Je ne peux pas dire maisonnette, mais la maison du prophète n'était même pas grande. Regarde ta cuisine. Elle est tellement grande. Regarde tes chambres. 3 chambres, 2 chambres, 1 chambre. Tes chambres sont suffisamment grandes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les historiens, al-mu'arrikhoun, quand on détaille la maison du prophète qui était la maison d'Aïcha, souvent quand tu te tiens debout dans cette chambre-là, ni il là, il bolo bese a yiruma sans fait. Plafond tunte, toilette tunte, mune, tamaro yiru le tume. Est-ce qu'on peut se comparer? Un de ses disciples, Omar, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, on a la kera fait. Kera wulito le tume. A wula sunogola. Ay ala kera laje. Kera lanin tume yiri minka. Yiri no bola farila. Neni nanga lafou tiena doron. Nan fangile kumunda mna doron. Mais la fin changer. C'est normal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait tume la yiri les camps. Le prophète ne dormait pas sur les mouches que nous dormons. Non, non, non. Yiri. Omar ko ya Rasulallah. Ma baw, nyamo o kakanga la yoro nyuma de la. Kera ini ni manka, an kakanga yoro nyuma nyini ye ibe la yoro mi. Kera ini bela ja ka foni dunia de. Ala kitila ni la ka kula. Ala taala diena ay toni ni bonda kono. Adiala ye afana ya wasadonina. Mi fana ka bela ni be. La bouffe, ça nous donne de l'énergie. Quand tu manges, tu as la force. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait à ses fins? Est-ce que Kera Kongo Tuma la wati mulat me dominigala? Wallahi wati do la. Ni busa bela. Abe do amuso do kaso kono ni dominité. Abe ta tokele fe ni dominité. Abe ta tokele fe ni dominité. Abe ta tokele fe. Nama domini soro ni bon foi la. Ala kera bo lon transformer ka ke sunye aba yere bla suna nafla suna neni e gbeleya kela nyanya anga plaka an yere be do la bako la fili nanye biskuru la je doro ayere dati ma bande anye sumando la je doro nani mena congélateur la kasoro fo ite nala mais on veut changer quand même ame fait ka na kura leke amo ta doro kata la fili. Mais on a tiré mon au chance sur et quoi qu'il a grabé mais et quand la grabé me brala karatala balmache mais me faut de neni e yardo et mimbi ka sokono bi ni kanime ka duo ke ni chemadi ma folo c'est pas la fin du monde kuna mboyate et min kanime ka muso nyini ka furu alama muso madi ma folo kuna mboyate yeto duo ni Allah taala ko et min madden soro folo kuna mboyate de mogo chama maybe olu ka den soro olu dew me ke sababu e bedo jahannama kono donc tuma doni alama dima ikana ijigitige
i kana i yɛrɛ bila miiriba la i kana i yɛrɛ bila panseliba la ɲina nin bɛɛ kɔ ni ala ma diɲɛ ko a tɛ den d'i ma hali n'a diyali i ye sankolo sama k'a lajigin dugu ma duniya karamɔgɔ bɛɛ wele ko ye duwawu k'i ye ni ala ma kita la i tɛ den sɔrɔ ale ala de bɛ ko décider min di ala ye i b'i yɛrɛ kɛlɛ mun na i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ mun na i b'i hakili tɔɔrɔ mun na ni ɲalala denmisɛnw kan waati waati tunya lo den lɔgɔ b'i la mais a di ala ma i y'a yɛrɛ ka ala la k'a fɔ ala bɛ min kɛ o de ka ɲi ala n sɔn den na i ye to duwawu kɔ e tɛ lajɛli kɛ ala ka ciden ayuba denw b'a bolo forobaw b'a bolo biganw b'a bolo ala ye ayuba to kɛnɛya la k'a labɛn jangaro la mɔgɔ min tun dɔnnen bɛ o lala san yiri kan sokɔnɔmɔgɔw tun bɛ baara k'a ka foro la olu bɛɛ la k'a fɔ n'i ye baara dabila foro bɛɛ tiɲɛna bigan bɛɛ sala a den yɛrɛ bɛɛ sala o bɛ se lala ne ni e kan ka an den bɛɛ minɛ an na an ka recherche bɛɛ k'o bɛɛ tiɲɛ ka tila fana ka an labɛn bana la donc ayuba sabarila a m'a la jinɛ kun a m'a la wɔkulɔ kun a ko de ko ala de ye ne lajarabi a tola lajarabili bonda kɔnɔ a diɲɛna lajarabili ma a fana sabarila fo ala nana ka na ayuba lawasa 118 après 18 ans de maladie Ayoub a retrouvé quoi la santé en une seconde donc même fi en balmacɛ e min ko i natɔ tubabu la n'i ma visa sɔrɔ n'i découragé mɛ i kana i yɛrɛ kun kɛlɛ visa sɔrɔbaliya ka na i cɛ kɔ tubabu la visa sɔrɔbaliya ka na i muso rejoint a bɛ yɔrɔ min taama lɔgɔ bɛ e min na n'i ma sila sɔrɔ fɔlɔ n bɛ min f'i ye ko bɛɛ di ala ma ko bɛɛ to ala bolo i kana i hakili sɛgɛ i kana i hakili sɛgɛ ko di ala ma ko to ala bolo ala ta ala ka ko latigɛ waati min a bɛ ko waati min n'o tɛ e ka choix waati tɛ dɛ a ka di e ye waati min o tɛ dɛ ala yɛrɛ diɲɛna wa waati min a bɛ k'o waati min n'o limaniya bɛ ne ni e la dɔ bɛ bɔ hakilila miiriba la il y a d'autres même ils ont du mal à dormir la nuit penser seulement réfléchir stresser ils sont là ils ont du mal même à dormir la nuit pourquoi parce que ale bɛ min k'o tɛ kɛla le mais pourquoi tu te fatigues c'est pas toi qui décide c'est Dieu qui décide c'est pas toi qui façonne c'est Dieu qui façonne c'est lui qui détient tout en main c'est lui qui décide tout ele ka miiriya ni e ka souhait bɛ se a kɛla a bɛ kɛ wala fo ni ala yɛrɛ le diɲɛna wa ma tashauna illa an yasha Allah anw ka diɲɛ bɛɛ bɛ ala ka diɲɛ de kɔnɔ donc an bɛ min fɔ an yɛrɛ ye k'a fɔ silama bɛɛ ye an ye sabari tɔɔrɔya min latɔ an ka an y'a ta ni sabari ye a kɛla bana ye a kɛla kogɛlɛn ye a kɛla lajarabili ye an y'a dɔn k'a fɔ ko alahu taala bɛ adamaden de lajarabi adamaden min ka d'a ye adamaden n'i kɔni lajarabila e bɛ lajarabili bonda kɔnɔ a dɔn k'a fɔ k'i ka di ala ye dɛ i ka baara ɲuman ni e kɛni bɛ k'i miiriya bila o la k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ ne tɔɔrɔnin bɛ an bɛ misaliya dɔɔnin ta tubabula ma an fɛrɛw an balimaw silamaw ni min y'a yɛrɛ sɔrɔ tunkan na ni ala ye sɛbɛ ko gbɛlɛya o ma i b'a ye dɔrɔn an bɛ sila bila i b'a ye o tigilamɔgɔ bɛ sila bila mala wolila mɛ sun dɔ la mara saraka caman bɔ mara wari lata farafinna ɲa bɛɛ ma karamɔgɔ bara dugawu kɛ o bɛɛ n'a ta tɛ bɛnna ale yɛrɛ bɛ sin ka si ka ala ko la munna il se dit mais est-ce que Dieu même il existe est-ce que Dieu même il m'entend avec tout ce que je viens de faire là ele bɛ se baara jumɛn kɛla min bɛ ala wasa ne ni e bɛ se baara jumɛn kɛla an ka ɲɛnamaya la n'an bɛ s'a fɔ la oui ne bara ala san o tɛ yen o fanga tɛ e yɛrɛ la ele bɛ ala la fɔɲɔ min samana ni est-ce que e bɛ se nin sara kɔrɔ wa kɛnɛya min ni ala y'a d'i ma est-ce que e bɛ se kɛnɛya nin kɔrɔ wa si ça te fait 20 ans 30 ans 40 ans tu n'as pas de papier wallahi n'oublie pas que Allah il est là et c'est ce que Allah a décidé et tu m'as dit le fait que Allah t'a pas encore donné le papier parce que peut-être si tu avais le papier peut-être il y a ton slab là et tu irais guider c'est Dieu seul qui guide comme il met un calcul là de Allah de balo comme il y a signé mais un signé Allah de balo et tout ce que Dieu fait est bon le fait qu'aujourd'hui ta mère est décédée, ton papa est décédé, il m'a fait déplacement à la kata.
tout ce que Dieu fait est bon. To Allah Ta'ala, ne te blâme même pas. Aujourd'hui, il y a d'autres même qui ont disjoncté. Ils ont laissé la voie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de papier. Ils fréquentent les endroits où l'alcool est consommé. Ils sont dans les respects, dans les maquis. Il y a eux-mêmes, ils sont désespérés de la vie. À quoi sert de gâcher ta vie à cause des papiers? Et si tu n'as pas de papier, c'est la fin du monde. Est-ce que en mourant, l'ange de la mort te demandera le papier ou pas? Ça n'a absolument rien à voir. L'ange de la mort n'a pas même le temps pour ça. Il vient seulement quand il n'y a une seconde, c'est là. Et dis-toi que Allah t'a créé pour un seul but, c'est de l'adorer. L'adoration, qu'Allah bateau. Dunia tan nous ye kobarawde. Donc, nin la jarabili kana ke sababu ye ki kan limaniya klayla. Aka dobla dolomina. Aka chadobla tolo sola ka bugdera do tolo la. Aka chadobla shenindo la. Aka chadobla rasta kela okuna. Nimbe yo mun no fe sebe ko no fe. E silama chabara rasta ke akuna. Dobra otolo so koni ne kadi tubabu muso ye. Ah, silama ante segi doni kana Allah Ta'ala ma ka anyere laje ka valeur mafle ala ka valeur mi di amawa. Ibi ka nyana maya yere gâché à cause des papiers. Ibi ka dignité le don à cause des papiers. Et personne m'a acheté wolola ni papier. Ni qui yere ya la jarabili la, il faut être conscient. Je sabari ka do fare ka sabari ka. Et dugusa bela nyanya tele bola nyanya tele labanye sube do de. Su fana mena nyanya dugusa be gbede. Ele be ni mbolo kambi akela nyanya iketo bola ni mbolo kan ki yere bolo gbere la. Diona tiga bo chogole la. E binge kala deba ya tigi kunu etume chegbana yala wala mamuso gbana yala bi ikela ebe furu kono. Nyana maya bo chogole la yelema nindo. Ko be fana na watilo on liman yale kakanka kenneni ela. On peut pas forcer le destin. Ah oui, meta kata nga ko nyanyini mune bible la ni perese bala ibe ta nyanyini jon fe. Meta mori do soray abenga ko nyal la jene ka ko ni te gbansa e mbalmache e ka ko ni gbansa no e ka ko ni me ala di bola te ma fo ibolo. Ha ne mena toroko la neni mamunu nana obeye etajulo adoye villa lo ne balmache. Menu ye etajini villa lo est-ce que no be sadomi no ka etajini villa betawa. Ele kaka ki ikchasiri munka o de batoy ni bana mogo dana ala ko la ya dan dunya barabela ni mogo yi dan dunya intérêt la ami dan ko foila ayenda lubalo la ayenda momili basana ayenda musuko la ayenda denko la nunu be éphémère de ni ma yi dan ala ko la na yi dan dina la na yi dan islamaya la akida barabela la we donc en fawni ambawo anya do fara sabarika la jarabili anye se akuna anyerela la jarabili kote bela kafoni akela banayewa I joroni mewa I hamini mewa kodule lalikawa ele ye Allah Ta'ala dali yeto ala dali bunda kono yi dusukun la sawa I kana ko ke hamin belenye I yere ma I kana na banabla I yere la ama Allah Ta'ala dali ka famiyel ko no ya ambe ala mokela bital la didit nyo de ye surtout ame segi ni kuma kan ani ambamso chama me contacti la kaben yoro fanama c'est vrai muso ka denko ye ko baye furu kono den yere ne man baye islamaya la sika fo itala surtout ni ala ka dima ka jogo nyuma do la o ka do da fanya kelen ben ne ma mesima sayanye ani sayako avantage bale be denko la mais ne bawo ani ne fawo ni an segina kana ala ka qur'ana aya do la abato neni ebe wasa ala ba fo aya min lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima am fawni ambo Allah Ta'ala ko ale ala le be dendi mama soninke ale ala le be fennan femin kadai yakhluqu ma yasha fem fendi ala ya bolida ebe dendo yo be soro subhanallah nyado be ke atena ala le ba kemin kadai ebe dendo yo be soro flanundo o noroni me nyona o kungolo be serfo kele ebe dondo yo be soro
olu kɔlɛni ne o fila k'o ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ taa ɲɛgɛn na o c'est-à-dire mɔgɔ kelen mɔgɔ fila c'est-à-dire sen fila de b'a la mais kun fila c'est normal b'a adamaden na cogo min o sen ɲɔgɔn de b'ale la mais kun fila sen kelen ne b'o la marché c'est-à-dire mɔgɔ fila o bɛ sen kelen na ala le bɛ fɛn dan fɛn min ka d'a ye a bɛ den musoman di dɔw ma a bɛ dɔw ta bɛ kɛ musow ye ele yɛrɛ t'a choisi dɛ i kɔnɔma bɛ waati min na ko ka den sexe yɛlɛma o se t'i ye o dabari t'i ye an yɛrɛ ka kuma dɔ mɛn kɔsa nin na fana silamɛw an tɛ limaniya ba ko yɔrɔ dɔ bɛ yen k'o bɛ se ka den sexe yɛlɛma ko n'i taala o fɛ yen o bɛ sin ka cɛ sperme ta k'a lajɛ sperme min ni denkɛ bɛ se sɔrɔla la o ta k'o ni muso ta la basa an tɛ ninnu baaraw dabila ba mun na an perese di mɛ ne ɲinɛ ko silamɛ ko le ko den ne ɲinɛ ko silamɛ ko le ko den barakama mais mun na anw bɛ choix yɛrɛ le imposer ko force le fo ka den cɛman sɔrɔ silamɛw nin fana ko bɛ kan ka fanga sɔrɔ ma dɔn k'a bɛ kɛla an dafɛ jamana dɔ la yan ko muso dɔ bɛ ale mɛnna denmuso sɔrɔ la dencɛ ko le tun b'ale la ale taala o k'a cɛ sperme ta ka a cɛ farilaji ta ka o lajɛ subhanallah ko fo ka den cɛman sɔrɔ an b'a ɲini lamɛnnikɛla bɛɛ fɛ an ye fara perese ba la ni adamaden m'a lɔn ko min dɔgɔnin bɛ an ka ko la ele bɛ dencɛ ko min na n'o est ce que i b'a dɔn mun na ala ma dencɛ d'i ma wa est ce que i b'a dɔn mun na ala ma dencɛ bila i denw na est ce que i b'o dɔn ala ka ko dɔgɔnin est ce que e bɛ se kuma n'o kan tuma dɔ dencɛ ko kɛ to i ma gbalo le i ka ɲɛnamaya la i ka ɲɛnamaya bɛ tiɲɛ i bolo i ka lahara bɛ tiɲɛ i bolo den bɛɛ ye den barakama de ye mariyama isa bamuso i marana muso a fana tun ye layiru ta le ko ala n kɔnɔma bɛ den min na n fɛ den ye kɛ cɛ ye n y'a bila silamɛya baara la a ye silamɛya tɔɔrɔya kun parce que cɛw le bɛ se tɔɔrɔya kun na mariyama sɔrɔ min kɛla a bamuso bolo a ko ala maraden sɔrɔ n'o tun ye cɛ le layiru ta ala denmuso ni dencɛ tɛ kelen ye denmuso ni dencɛ tɛ kelen ye mun na parce que ale tun bɛ fɛ dencɛ le ye sɔrɔ a dencɛ ye baara fali baara kɛ ala ye tɔɔrɔya welela kan i s'a kun na parce que muso tɛ se cɛw ka tɔɔrɔya supporter la a ka laɲini tun y'o laɲini jugu tɛ mais muso nin tun m'a lɔn mariyama bamuso tun m'a lɔn k'a fɔ k'a denmuso a tun ye denmuso min nata k'a fɔ k'a ye kɛ cɛ ye mariyama kɛla denmuso ye duniya cɛw bɛ bori a tɔgɔ kɔ le mariyama ka histoire dɔgɔnin tɛ o f'a warala kerecɛnw ma kerecɛnw yɛrɛ ye mariyama na kɛ mari kɛ ala ye aw ye bamuso lajɛ et pourtant a bamuso tun bɛ dencɛ ko de la mais bamuso m'a lɔn hɛrɛ min bɛ mariyamaya ko la o tun tɛna borila dencɛya ko la donc adamaden m'a kunfɛ de mariyama na tun ye dencɛ ko de la mais ala ka mariyama sɔrɔ denmuso ye bamuso ko ala tun bɛ dencɛ ko de la k'a bila i ka diina la ala i b'a dɔn k'a fɔ cɛw ni muso tɛ kelen aw ye mariyama lajɛ bi kuranna kɔnɔ sura dɔ tɔgɔ la ni bɛ mariyama la mariyama fana ala y'a kɛ muso barakamaba ye a lamɔna ala ka nabiɲumanba dɔ bolo zakariya ala yɛrɛ tun bɛ mɛlɛkɛw lajigi o tun bɛ na ni arijinɛ dumuniw ni arijinɛ furu ye ka na di mariyama ma k'a sɔrɔ a bɛ lamɔ yɔrɔ kabini a bɛ lamɔna a lamɔna seniya de kan arijinɛ dumuniw a k'o kɛ k'a to dugukolo kɔ kan mariyama muso belebele don mariyama karama muso belebele don mariyama ala taala tilala fana ka jibirila ci kana mariyama ma kana kabakoko dɔ labori mariyama kan o de ye ka ni fiyɛ a ka taafe kun na o yɛlɛmana k'a kɛ kɔnɔ ye a ye isa sɔrɔ ka bɛn o de ma donc k'a yira k'a fɔ mariyama bamuso tun bɛ dencɛ ko de la mais ala ye denmuso di mariyama ma ni mariyama bamuso tun k'a dɔn k'a fɔ ko mariyama ko ye koba de ye wallahi a tun tɛ ala taala dali dencɛ la donc an y'a dɔn k'a fɔ dencɛ wa denmuso wa nin bɛɛ ye den de ye mɔgɔ caman bɛ lamɛnna olu dɔw bɛ denmuso bara dɔw ma siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba olu yɛrɛ tɛ denmuso ko la kɔ wallahi hali n'o taara hôpital la ni écho kɛla dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ ko le 5e bébé c'est une fille a bɛ sin ka mɔnɛ subhanallah cɛ yɛrɛ bɛ mɔnɛ n ko cɛ dɔw bɛ taa ka taa muso gbɛrɛ ta ko muso tɛ foyi la fo denmuso sɔrɔ kɔ ni cɛ an bɛ min fɔ e ye ele ɲinɛ k'a fɔ ko machine dɔ le bɛ muso bolo ni a garijɛgɛla kɔnɔ na ko muso le bɛ a ka den choisi a yɛrɛ ye a kɔnɔnafili bɛ e la cogo min na muso fana kɔnɔnafili ni m'o cogo la
kafoɲɔgɔnya waati alu fila faralaji le bɛ bɔ o fɛn dɔ le bɛ ta ka bɔ e la o de bɛ ta ka bɔ muso la munna e ta min bɔli la o e t'a fɔ force n ta min natɔ kana fara muso ta kan ka sabati muso den sɔrɔ yɔrɔ munna o tɛna kɛ dencɛ e ka kan ka ɲininkali o de kɛ e bɛ baga muso ma munna silamɛya nana ka na miiriya minnu kɛlɛ ka bɔ an hakili la fɔlɔ jahiliya waati makakaw kafiriya waati makakaw tun bɛ denmusow le minɛ ka taa o kɛnɛma su don n'o muso jigila denmuso la o bɛ mɔnɛ hali sini o hakilinata le bɛ anw fana na ala ko k'a bɛ di ale alaw taala ye yahabu liman yasha'u inasa a bɛ dili kɛ a bɛ sɔnni kɛ maa la denmuso la wa yahabu liman yasha'u dhukur a fana bɛ den cɛman di dɔw ma a yɛrɛ fana bɛ dɔw ta labasa aw yuzawijahum dhukranan wa inasa a yɛrɛ bɛ dɔw ta kɛ cɛ ye ka o labasa cɛ ni muso ala yɛrɛ ko wa yaj'alu man yasha'u aqima a yɛrɛ fana a bɛ di ale ala ye ka dɔw bali den sɔrɔ ma subhanallah a bɛ di ale ala ye ka dɔw bali den sɔrɔ ma o ye ale ala ka se dɔ ye o y'ale alaw taala ka se dɔ ye wa yaj'alu ale ala bɛ kɛli kɛ man mɔgɔ la a bɛ kɛli laburu dɔw kan man yasha'u aqima a bɛ dɔw bali k'olu kɛ konaw ye muso minnu tɛ den sɔrɔ cɛ minnu tɛ den sɔrɔ hali n'o y'i ka sperme ta ka taa bila fan fan a tɛ kɛ den ye ka d'a kan ale ala le diɲɛna ma mɛ an faw ni an baw ne ni aw y'a dɔn k'a fɔ ko den ye barakamaba ye ka bɔ alaw taala yɔrɔ n'a y'a d'i ma a ye hɛrɛba d'i ma n'a fana m'a d'i ma a b'a dɔn mun n'a m'a d'i ma hɛrɛ dɔw bɛ yen o bɛ di dɔw ma dugukolo kɔ kan dɔw ta bɛ kɛ o ma ɲɛsigi ye kiyama don i kana tɔɔrɔ i k'i dusu kasi donc an bɛ nin kuma lase an baw ma an bɛ nin kuma lase minnu ma sɔn fɔlɔ alaw taala bolo i kana ɲina k'a fɔ ko alaw taala ye maaw sɔn den na olu ka karo labɔ tun tigɛla bɔnasigi tun tɛ u n'o cɛw cɛ olu miiriya yɛrɛ t'a la k'a fɔ bɛ se den sɔrɔ la a yɛrɛ tɛ se kɛla i bɛ taa duniya sabaw ma ɲininka o b'a f'i ye ko c'est impossible is impossible zakariya muso bɛ san 90 ni kɔ la san 80 ka yɛlɛ san 90 muso kunsigi bɛ gbɛ la a ye ala dali ko ala ye nɔlabila d'ale ma min bɛ ɲɛmɔgɔya ta diina baara la den de tun ka d'ale zakariya ye mɛ ala m'ale sɔn den na kɔrɔya nana ale ma a kolow lanfula fanga foyi tɛ zakariya kolo la suratu mariyama damina kalan bismillah سورة مريم دمنا كرا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها ويا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا زكريا ودفع الله تعالى ألا فنغفوي تنكو مرقرو nkolo bara sɛgɛ muso yɛrɛ kunsigi bɛɛ bara gbɛ fin foyi t'a ka kunna kɔ muso yɛrɛ tɛ den sɔrɔla o cɛ ma ala mi dali ye n sɔn nɔ labilala la ye n sɔn den na walama ye maa dɔ ci ka na min bɛ ne nɔ labilale alaw taala ka baara la a bɛ nin diina lase a ye alaw taala dali a ma jigi tigɛ a ma jigi lamisɛnya ja duwawu fana bɛ ko bɛɛ yɛlɛma alaw taala ko a ma ya zakariya kuranna kɔnɔ inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya zakariya ni ala bɛ nin lasawa ni den cɛman ta dili ye den cɛmanw tɔgɔ tɛ ko yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ma tɔgɔ di fɔlɔ den foyi ma fɔlɔ kabini ni alaw taala ye danni daminɛ ale fɔlɔ le kɛtɔ yahya tɔgɔ ta la zakariya kabakoya la a dɔ tun ye ala dali a y'a yɛrɛ ma ɲininka ala ko k'a ka tɔ den di la ne ma den bɛ sɔrɔ sababu minnu la ne lani bɛ n yɛrɛ la bi fanga tɛ ne la n muso yɛrɛ fana tɛ a bolo ma ne bɛna den sɔrɔ di subhanallah silamɛw alaw taala dɛsɛ ko tɛ yen ala kaɲa ko tɛ yen ala t'a kɛlen a bɛ ko kɛ komi ka diya ye a fana bɛ ban ko kɛla komi ka diya ye i kana ɲininka ale de bɛ anw ma ɲininka o yɛrɛ se tɛ an ye ka ala ma ɲininka an bɛ alaw taala dali ka faamuyali ko nɔgɔya an bɛ ye alaw taala bolo ala m'o kɛla an faw ni an baw an bɛna bi walagada da yan ka a fɔ silamɛ bɛɛ ye
ninneni nanya nyere yella jarabili min bunda kono ani sabari kata ni limaniya ni limaniya le bolala ama nyere kebali kela ama nyere muru fey ama nyere yemma u fey ani yoro minu talitu manka muna parce que ama samna na nyere ma anyere la ka to ala ko ka sabari ko mata duwa wuki yere saraka bo yere ikana sege nunu foila me ya beke kadiri kono silama sona kadiri munuma ni Allah Ta'ala sona masam milla wasake masam me ko gbalaw ke ko nowi Allahumma anti ala la sahalan illa ma ja'altahu sahala ala kufusi man rofuni ni ala ka komi noya wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala ele Allah Ta'ala le be joro ko ni hamin ko ke ko no manye an joro ni ko fayassir lana umurana ala aw kan konya la noya aw ye fa inna taysira kulla asirin alayka yasir ala la noya li ke ko balawna o ye koye e Allah Ta'ala bolo ko minu kano ala ma ahaju an gamina ko bana minu be aname Allah Ta'ala dali ka Allah Ta'ala ke ka hamina ko jara ka ala ya fama kan ka bana furake Allah Ta'ala bolo ala mukala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين